गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज मुख्य खबर 30 सेप्टेम्बर 2024 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकेबा। नंबर 1 आसुची बड़ लघुचाप भिजिब पार्वण 24 तारिख में बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि जो एवं राज्यर प्रबल वर्षा अनुभूत होउछि। गत 2 दिन हम वर्षार परिमाण टिके कमी बेले आज पुणी किसी स्थान घड़घड़ी बिजुली वर्षा अनुभूत होइछि। तेबे यार प्रभाव कमिबा बेलक पुणी बंगोपसागर आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। आसंता 6 तारिख बेलू आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि संभावना नहीं सूचना देते पाणीपाग विभाग। पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर और संलग्न अंचल आउ एक लघुचाप सृष्टि होपारे। यार प्रभाव में अक्टोबर 10 तारिख पर्यंत विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा होगा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे यही समय दुर्गा पूजा पड़ुथिबार एथर पूजा मौज फिका पड़े बोली आशा। नंबर 2 भारत एकमात्र ट्रेन यात्रा को मिले मागणा भोजन। ट्रेन रे यात्रा समय खाद्यपेय आसर जमी जाए यात्रा आनंद आसी थाए। ट्रेन रे खाद्यपेय व्यवस्था थाए। या व्यतीत ट्रेन स्टेशन रे फूड स्टॉल मिलता है किंतु एसबू आपणकर पैसा खर्च करने पड़ी था। किंतु भारत में एमती एक ट्रेन चली जो आप संपूर्ण मागणा भोजन मिल जाए। यही खास ट्रेन ना सचखंड एक्सप्रेस 1215 ए ट्रेन रे यात्रा कौन चिंता ना समस्त मागणा खाद्य मिल जाए। गत अनेक वर्ष हम ए ट्रेन रे यात्री स्वतंत्र लंगर घोषणा जाए। सचखंड एक्सप्रेस 39 स्टेशन अटकी जाए। ए समय 6टी स्टेशन यात्रा लंगर लगी था। अमृत नादन सचखंड एक्सप्रेस 29 वर्ष धरी यात्रा मागणा खाद्य मिलूँ। लोक मैंने केवल प्लेट किसी बासनकुसन धरी यात्रा करती। 2081 किलोमीटर यात्रा 6 स्टेशन यात्रा लंगर मिलता है। नंबर 3 पूजा पेंडाल को टार्गेट कर बीजेपी। आसिगला पार्वण ऋतु या नजर रखी पूजा पेंडाल टी बीजेपी युव मोर्चा पक्षर सदस्यता अभियान माध्यम दल युवा मान सामिल कर सारा राज्य प्रतिमंडल जो जगह पूजा हम से सब पेंडाल दल कैंप कर राज्य कार्यालय बीजेपी युव मोर्चा पक्षर एने एक सदस्यता कर्मशाला आयोजन होता। बीजेपी युव मोर्चार टार्गेट राज्यर समस्त कॉलेज कैंपस समस्त हॉस्टेल छात्र छात्री रहूबा मेस को जाए युववर्ग को बीजेपी सामिल करने रणनीति होती। डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय प्रोफेशनल कॉलेज कोचिंग सेंटर युव मोर्चा कैंप कर तार सदस्य अभियान कर कैंप मेंबरशिप माध्यम बीजेपी तार सदस्य कर पूजा पेंडाल बीजेपी युव मोर्चा पक्षर सदस्य अभियान माध्यम दल युवक मान सामिल कर। नंबर 4 दुर्गा पूजा सजग पुलिस बाहिनी ट्रैफिक नियंत्रण सबुठ बड़ चैलेंज। दुर्गा पूजार पुलिस आगर अनेक चैलेंज। पूजा मंडप सुरक्षा ठूँ आरंभ कर ट्रैफिक नियंत्रण सबकि किभली सुचारू रूप समापन कर कमिशनरेट पुलिस पक्षर प्रथम रिपेरेसन बैठक डीसीपी नेतृत्व ए बैठक में भुवनेश्वर यूपीडी रे समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसीपी आईआईसी ओएसआई जोग देते। सेपटे ट्रैफिक नियंत्रण जो सबुठ बड़ चैलेंज जो सब स्थान ट्रैफिक समस्या देखा जाए से सब स्थान बारिकेड करने सह अधिक परिमाण ट्रैफिक पुलिस मुतयन करने पर गुरुत्व दी जाए। सेपरि पूजा समय राज्य बाहर अपराधी माने एक्टिव होबार नजर रही से सब स्थान को नजर रखा निर्देश दी जाए। पूजा पंड गुड़िकर छिनताई होबार नजर थिबारु सादा पोशाकधारी पुलिस मुतयन रखा कहुई। पूजा समय गत वर्ष लुटेर दौराम्य देखा मिलता से पुलिस पेट्रोलिंग कड़ाकड़ी करने उपर गुरुत्व दी जाए। नंबर 5 मन की बात रे मयूरभंज युवकों को प्रशंसा कले प्रधानमंत्री। ऑनलाइन रे सांताली भाषा प्रचार प्रसार करुचंती रामजीत। से एमिति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करचंती जेउथिरे सांताली भाषा सह जड़ित साहित्य को पढ़ा जाई पारुछि एवं सांताली भाषा मध्य लेखा जाई पारुछि। मन की बात रे मयूरभंज जिलार युवक मयूरभंज जिलार सांताली संप्रदाय युवक रामजीत टुडू को भूरी भूरी प्रशंसा करचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑनलाइन रे सांताली भाषा प्रचार प्रसार करुचंती रामजीत। से एमिति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करचंती जेउथिरे सांताली भाषा सहित जड़ित साहित्य को पढ़ा जाई पारुछि एवं सांताली भाषा मध्य लेखा जाई पारुछि। कहबाक गले सांताली भाषा स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारुछि रामजीत। एने एक अभियान चलाइछंती। आज मन की बात रे संस्करण मोदी तांकर प्रशंसा करिछंती। नंबर 6 उपमुख्यमंत्री का बड़ घोषणा अक्टोबर 9 तारिख द्वितीय पर्याय सुभद्रा टंका राज्य सरकार तरफ सेप्टेम्बर 17 तारिख 25 लाख अधिक महिला खाता को 5,000 टंका लेखाएं प्रदान करते। एवं अक्टोबर 9 तारिख 40 लाख अधिक महिला को ए योजना सहायता प्रदान करेंगे। उपमुख्यमंत्री को कि एपर्यंत 1 कोटी अधिक महिला ए योजना लाभ पाइबा आवेदन कर
उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा राज्यर महिला मानक खुशी खबर आनिचंती ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏ ଯୋଜନାକୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଖାତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏ ଯୋଜନା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 7 କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି ବରିଷ୍ଠମାନେ ଗାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଚାଲିଛି ଘନ ଘନ ବୈଠକ। ଜିଲ୍ଲାବାରେ ପ୍ରତି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ। ଦଳୀୟ ନେତା କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ନବୀନକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ରିପୋର୍ଟ। ଏସବୁ ଭିତରେ କିଛି ଦଳ ପରାଜୟ ପାଇଁ ପୁରୁଖା ଓ ଯୁବ ନେତା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନିଜ ଅସନ୍ତୋଷ ନବୀନ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ପରେ ଅବିନାଶ ସାମଲ, ଆଉ ଏବେ ମଙ୍ଗଳା କିଷାନ ବିଜେଡି ହାରିବା ପରେ ବାରଣ ନବୀନଙ୍କୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେପରି ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ମନା। ବିଜେଡି କ୍ଷମତାକୁ ଯିବା ଦିନଠାରୁ ସେ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ମାଟି ମାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ବା ମାଡ଼ିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦଳ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ସେ ଘରୁ ବି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ନବୀନ ନିବାସ ଓ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାର ସୀମିତ ରହୁଛି। ନବୀନ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସାଇ ଆଉ ଦଳୀୟ ଆକ୍ରୋଶ ଶିକାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଜଣାପଡ଼ିଛି ବବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ନମ୍ବର 8 ହିଜବୁଲ୍ଲାର ନୂଆ ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା। ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ମୁଖିଆ ହେଲେ ହାସିମ୍ ସଫିଦିନ। ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ହସନ ନସରୁଲ୍ଲାହର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ନୂଆ ପ୍ରମୁଖ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ହାସିମ୍ ସଫିଦିନଙ୍କୁ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସଫିଦିନ ଲେବାନନର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଲେବାନନୀ ମୌଲାନୀ ଓ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହାସିମ୍ ନିଜକୁ ପେଶାମ୍ବର ମହମ୍ମଦ ବଂଶଲ ବୋଲି କହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ୟୁଏସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 2017 ତାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, କାରଣ ହାସିମ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ହିଜବୁଲ୍ଲାର ସିନିୟର କମାଣ୍ଡର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଫାଇଟର ଜେଟ୍ରେ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଭାବି ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଇରାନର ନଜଫ ଓ ଇରାନକୁ କୁମ୍ବର ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ହାସିମ୍ ସଫିଦିନ ଲେବାନନ ଫେରି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ହିଜବୁଲ୍ଲାର ତାଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ ଟପ୍ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 9 ଆଇପିଏସ୍ରେ ବଡ଼ ଅଦଳ ବଦଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପୁଲିସ କମିଶନର ହେଲେ ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ରବିବାର ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରାୟ 37 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂତନ କମିଶନର ହେଲେ ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପୁଲିସ କମିଶନର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡିଜି ଟ୍ରେନିଂ ବିପିଏସ୍ପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲେ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା। ଏକେ ଭୟ ରୟ ହେଲେ ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ନୂଆ ଡିଜି। ବଦଳିଲେ ଗୋଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଆର୍ପି କୋଚେ ନୂଆ ଗୋଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ଏଡିଜି ଆଧୁନିକରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପରି ବଦଳିଲେ ଗୃହ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ ବାଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତୋଷ ବାଲାଙ୍କ ଏସ୍ସିଆର୍ବି ଓ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୃହ ବିଭାଗ ଓଏସ୍ଡି ଏସ୍ଏମ୍ ନରୱାଣେଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେସନାରୀ ପବ୍ଲିକେସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଅରୁଣ ବୁଥ୍ରାଙ୍କୁ ବଦଳି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ରେଲୱେ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ଏଡିଜିପି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅରୁଣ ବୁଥ୍ରାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିନୟ ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜିପି। ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କଟକ ସ୍ଥିତ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଏଡିଜିପି ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର। ରାଜେଶ କୁମାର ସ୍ପେଶାଲ ଆର୍ମ ପୁଲିସ ଆଇଡିଜିପି ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସେପରି ବଦଳିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ଆର୍ ପ୍ରକାଶ। ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଆଇଜି ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ବଦଳିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆ ଡିସିପି। କଟକ ଡିସିପି ଭାବେ ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଆଇଜି ହେଲେ ଆର୍ ପ୍ରକାଶ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏସ୍ପି ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଛି। ମଡକ ସନ୍ଦୀପ ସମ୍ପଦ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି, ଅନୁପମ ଜେମ୍ସ ରାଉଲ ଟିଆର୍ଏଲ୍ ବିଦ୍ୟା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି, ରାହୁଲ ଜେନ୍ ଅନୁଗୁଳ ଏସ୍ପି, ଶ୍ରବଣ ବିବେକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି, ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ପୁରୀ ଏସ୍ପି, ବରୁଣ ଗଣ୍ଟୁପାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପି, ସାଗରିକା ନାଥ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ ବିଜେଡି ଆରମ୍ଭ କରିବ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବିଜେଡି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ए विषय दल पक्षर नूतन भाव या कमिटी राज्य समस्त कार्यकर्ता विधायक विधायिका प्रार्थी ब्लॉक और नगर कर्मकर्ता सहित निर्वाचन मंडल नेता जनसंपर्क पदयात्रा संपर्क में सूचित करा बोली सूचना देले दल वरिष्ठ नेता देवी मिश्र। दुईटी पर्यायर जनसंपर्क पदयात्रा निष्पत्ति नहीं दल दुईटी पर्यायर ए पदयात्रा प्रथम पर्याय अक्टोबर 2 तारिख रु अक्टोबर 6 तारिख पर्यंत चलो पुणी अक्टोबर 21 रु 30 तारिख पर्यंत कर निष्पत्ति नहीं दल सुप्रीम। बस आज खबर को ये रखा पुणी ने आसबि नेक्स्ट अपडेट से पर्यंत विदाय नेउछि। नमस्कार। जय जगन्नाथ।